Hey guys, welcome back to my YouTube channel Musukan. आज ब्लॉग को स्टार्ट करूँ। फास्ट आम पुण्य आसली प्रथम गैस प्रोब्लेम था माने गैस केजी 300 350 400 एमती था एवं भी अच्छी तो सही परिस्थिति आम ये रही जाइलु गैस बिना गैस भी इंडक्शन चली जाता कितु पुण्य मुंबई में टोटाली कौटी भी पानी ना माने पानी समस्या एत मैंने रोसे करने भी मैंने रोसे केमी कर भावुँ तो भारी मुस्किल अच्छी मैंने कौन करूँ कि बुझीपारे तो 12:30 हो गला ब्रश पर्यटन करनी तो जाऊँगी ब्रशटा करदे तो ये बहुत पानी समस्या अच्छी संडे भाई खाई शोबू बोली तो सका उठू उठू रूम सफा भी कलु तापर देखिलु पानी आसुना रोसे करने को पानी ना तो कौन करूँ से कथा भाभी भी भावुलु जा बाहर किसी खाई आसबू तो सप्लाई पानी 10 टଙ୍କା देकी किणिकी आनीचु यूज करूँ मैंने रोसे कर खाइबू अभी 12:30 होगा भात बसी आसती देखिए मैंने कौ टाइप मैंने रूम परिस्थिति ब्रश करूँ 12:30 टोटाली पुण्य टोटाली कौटी पानी ना देखी पठे टैब्रे पानी नहीं देखो रूम में टोटाल एति पानी अच्छी एति पानी अच्छी मैंने खाली भातटा बस गोटे हिराणी भातटा बसी खाली टोटाल ये बाल्टी खाली एठी भी पानी आसुनी बिना पानी रे दिनटा आज जीव है तो अंडाटा भी सीझा हम देखी तो टेंशन पूरा मुंड बिंधिला माने कौन करेंगे कि बुझीपार ना आलू को सीझे खाइबे लास्ट भाविले देखु मैंने आम रूम पानी अवस्था ये देखु खाई पी के आराम से बिंदास हाँ देखो आंकर पानी पूरा किणा पानी हाथ दौरान 10 टଙ୍କା किणी आनी पानी हाँ 5 लीटर देखी तो बाल्टी खाली खाली बाल्टी ये देख आउ गोटे लोक पानी धरिक के पानी अच्छी तुम 5 लीटर 5 लीटर आम दे दो ना रोसे कर खाइबे तुम रूम कहला रोसे चले तुम रूम ये ना बिंदास खाले टाइम के देख 12टा 12:30 है आम ब्रश कर रोसे कर मसला बोला लंका मुंड टे बापरे आखि बोला अंडा घंटी दवा अंडा घाटू घाटू ये आलू घाटी आलू चकड़ा हो गोटे अंडा सीझा गोटे अंडा पिठा तेल पड़ा तो ना नहीं तो ले रोज ना ऊपर को से पोड़ी जाऊँ पूरा गोटे गरम हो देख सब तातला से जाड़ा पोड़ी जाऊँ तेलटा तुम साइड गला हाड़ी पोड़ी दिलु मो बास्ना ला पोड़ी जीव हाँ पोड़े तो देखनी मु
लेन टेक देले एरा हाई जे सब गोटे टेकंतु कि तो स्लो फ्लेम रे ता करथान जगु कोन करथान अंडा उड़ी देला मोर राबे बोड़ी रो बाप रे ठीक है कट रहो कटा है नेडी बुझलो इंजा पूरा पोड़ो पिठा बेले आमलेटा ए सारी आमलेट अंडा आमलेट तो आलू भांगे जी हेला हां सेटा भांगी दिबा पानी पे सब लाइन लगी छन सफा करनी हम खाइबे जे जागा धर अछि देबो क्या रासला अंडा तरकारी कथा मन जे सिधा पूरा पखाला बडुची अंडा पखाला भात आ को करिछु मिचर आलू पानी पई घांटी देछि अंडा को पियाज मोर भी सेया देखिए बटे मो पाग हो जाइए आलू रे मिचर पकई देछि तो खाଇବା स्टार्ट करिया एटा भूकिला थला भिडुची 300 थर आलू पकड़ा अंडा किए कि सैला अंडा मजा हम ये तो गोटे बाल्टी पानी आसी गोटे बाल्टी पानी अच्छी 2 बाल्टी पानी टोटाली टावर रे पानी बंद क्या सैला पनीर पड़ी अंडा मजे उड़ी काम होई कोन अंडा माजे बोल लगी गोटे थांदा नी खाया मुंडे दियो ना ऐसे करी भाई माने कुआ जाउ छो हैं जो कुआ जाउ छो जाउ छु बाजार बुली भिको मागिया भिको मागिया जाउ छु देखो हमर परिवार देखन चक्कन मार्केट हाय आम आई पनी परिया किनिया पई दर्शक मने दर्शक पब्लिक दोनों का फोन ना ना भैया डेढ़ फोन लाऊंगा निंबड़ आधे केजी लेने भागे भैया कटिंग करके दो ना नहीं ए नहीं हाँ उसको काट के दो कटिंग करो जितना होगा हाथ देख के कटिंग करो सूख गया अरे अरे काट दिया तो काट दो ना हाँ खराब हो गोटे थर आगे सेटा चलानी उसको दे रहे लगा वो दे देना हाँ चलेगा हमारा आने अच्छा आने ए धोनी फैन पॉलिथिन ने दो ना लागे धोनी फैन है ना धोनी फैन है ना पन्नी पन्नी हाँ ना
ମାଛଟା ଦିଅ ଦେଖୁଛି ପାନେ ରୋହି ମାଛ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଗଣୁନ କେତେଟା ହେଲା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଫୁଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ନେବାରୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ମାଛ ମସଲା ଯେତେ ଗୁଣ ପାଇବ ସେତେ ଭଲ ମାରିନେସନ୍ କରିବାକୁ ନା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ଏବେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦବ ମସଲା ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା ପୋକ ଅଛି ମସଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ହଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଖୋଲିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ମଗର ଅଦା ମ୍ୟାଚ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है ऋचा घोष ने 1000 रन T20I रन बनाने वाले बल्लेबाजों में 119 नहीं, कौन कौन? 1000 T20I रन बनाए हैं उसमें सबसे ହଁ ତାକୁ କଣ ପଚାରେ କହିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡଟେ ଟେକି ଦଉଛି ରସୁଣ ଛଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟମାଟୋ ଦେଖ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି ସପିଂ କରିକି ମାର୍କେଟ ସପିଂ ହେଇଛି ହାଟରୁ ପିଲାଟେ ଆଳୁ କାଟିବ ଲଗେଇଛି ଆଳୁ କାଟେ ଆଳୁ କାଟେ ऋचा घोष के स्ट्राइक रेट इस ओवर में उनकी କଣ ଖୋଲିବି ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଅନବକ୍ସିଂ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ବିଲାତି ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା କେଜି 50 ଟଙ୍କା ହଁ 15 से 16 रन ଏଇଟା କ'ଣ ଜାପାନ ଭେଣ୍ଡି ଜାପାନୀ ଭେଣ୍ଡି ଜାପାନୀ ଭେଣ୍ଡି 30 ଟଙ୍କା ଅଧେଇଲେ ପିଆଜ କାଟିଦେଲା ଯେ ଅଧେଇଲେ 30 ଏ ପେଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ବି ପେଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉନୁ ତାକେ ଟାଣେ ଆରେ କଣ ଆଖି ଖୋଲିଲାଣି କୁଟୁଣଟା ନେଇକି କୁଟୁଣ ନେଇକି ଯା କମଲା କାନ୍ଦିବ କେନ କୁଟୁଣଟା ଛାଣେ ଆଖି ବୁଡ଼ି ଯେ କଟାଳିର କିଛି ହଉନି ଆଖିରୁ ପାଣି ପିଆଜ ସକାଳୁ ଅଗାଧୁଆ ଅଛି ପିଆଜ 50 ଟଙ୍କାକୁ 2.5 କିଲୋ ଏଇ ପିଆଜ ମିଳୁଛି ଉଗାଣ୍ଡା ପିଆଜ ଉଗାଣ୍ଡା ପିଆଜ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଚଳେ ପିଆଜ 2.5 କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା 2.5 କିଲୋକୁ 50 ଆପଣମାନଙ୍କ ସେପଟେ ରେଟ୍ କେତେ କହିବେ କରେଲା 220 ଆଉ କଣ ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ 220 30 ନା 20 220 ନା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ କଦୁ କଦୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଗିବ ଏଟା ପୋଚା ହେଇଯିବ ଏଟା କାଲି ଦେଖି ପୋଚା ହେଇଯିବ କାଲି ନହେଲେ ବହୁତ ନବୁ ଆପଣ ଏହାର ଫେଭରେଟ୍ କଖାରୁ 25 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଯେତିକି ରସୁଣ ଅଧ ହେଲେ 70 ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ନଟା ଉଠୁ ଅଦା ତଥାପି ଅଦା 30 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଅଦରକ 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ 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 ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଇଗଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଇଗଣ ଆମର କେତେ ର ଦେଖ ହଁ ବାଇଗଣ କେତେ ନେଲା ପୁରା ଚମ୍କୁଛି ଏଟା ବାଇଗଣଟା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କେତେ ରେଟ୍ ଆଳୁ ତ 5 କିଲୋ ଆମର 3.5 3.5 କିଲୋ 50 କୁ 3.5 କିଲୋ
50 ଟଙ୍କା 3.5 କିଲୋ ଏତିକି ସାମାନ ଆଣିଛୁ ସଣ୍ଡେରେ। ହଁ ତମରି ମାଛ ମାଛ ରେଡି ମାଛ ରେଡ଼ି ଖାଇଲା ଆସ ଆମ ମାଛ ରେଡ଼ି ଆଙ୍କ ମାଛ ରେଡ଼ି। ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା ଆଉ କଣ କହିବ କଣ କହ? ମାଛ ରେଡି ପୁନେରେ ବନା ହଉଛି ମାଛ ଝୋଳ Yes. ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକିରି ଆସିଛି ମୁନିକି ଆସିଛି ଦେଖି ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ କହୁଛ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାକୁଡି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାଛର ଏଇଟା କଣଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଏଇଟା କଣଟେ ଏଇଟା ହେଲା ପିଚାର ତମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇଟା କଣଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ପିଚା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ କେବେ ପୁରୀ ହଁ। କଣ କରିବି ଅନେଇଚିରେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଖାଲି ମଜା ଲାଗୁଛି ଝାଡ଼ାଟା ହବ ଆଉ କାଲିକି ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ନିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଗଲବାଣି ବ୍ଲଗ ରଖେ ନିଦ୍ୟାକୁ। This is new vlog. Tomorrow coming soon. Like, subscribe, Share. like on दबाई. ଏ ପିଲାଟା ଖାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି ରୋଷେଇ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ରୋଷେଇ ବସା କିଛି ଶିଖୁନି ଡିଉଟି କରି ଯାଉଛି ଖାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି। हमें नौकरी तो देख गए हो. तो छक्का मारे तो मन पड़ने. କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନିଦ୍ୟା ବେହେରା ହେଁ तो जी कौन ज्यादा कैसे एड वर्सन उठे. ଗଞ୍ଚାର ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ନା ବୋଲିଏ ହଁ। ନହେଲେ ତୁମକୁ 6ଟା ବଲ 4ଟା 5ଟା ଲେଖା ଛକ୍କା ବାଡେଇ. ନାଇଁ ବେ ବାଘ ନଥିଲେ ନିରିଙ୍ଗ ନାଟ। ଆରେ ନିଦ୍ୟା ତୋର ମନେ ପଡୁନି କି ବାଗ ନଥିଲେ ମାଡ଼ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଉପରେ 4ଟା ଲେଖା 5ଟା ଲେଖା ଚୌକା ଆକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବାଡେଇଲେ ସାହା ଗୋଟେ ଟାଟି କହିଲା ବୋଲି ଭଲ. ଏ ନିଦ୍ୟାକୁ ଯୋଉ 5ଟା ଚୌକା ବାଡେଇଲି ତାର ମନେ ନଥିଲା ଟିକେ ପଚାରିଲୁ। ଇଏ ତମେ ଆସ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ ଦେଖିବା. ଆସ ଲାଗିଯିବା ଆଉ ହେଁ କହିଦିରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛି କି ନିଦ୍ୟା କାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନି କେତେଟା ଯାଉଛ? ମସଲା ଉଡୁଛି ଏଠି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ମାଛ ରହି କାର ମୋର ନାଇଟି ମସଲା ନାହିଁ ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝିବା ତୁମ ପ୍ରେମ ମତେ ବାନ୍ଧିଦେଲ. ତମ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଫଟୋ ରଖିଲନି ରଖିବ ରାତି 12ଟା ସଇଲେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ସଇଲା ପରେ ଯଦି ବାପା ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଫଟୋଟେ ନ ରଖି ପାଇଲ କଣ ତମେ ଆଉ କୁହ ମତେ ଯାଇକି ରଖ ବେକେ. ଏବେ ରଖ ଏବେ ଗାଁରେ ରହିକି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବନି ଲାଭ କଣ? ଆଉ ସେମିତି କେତେ ଜିତେ କେତେ ହାରେ ଆମେ ବି ସେମିତି କେତେ ଜିତିଛୁ କେତେ ହାରିଛୁ ଲାଷ୍ଟ କଣ କରିବା. ଦେଖିବ ଦେ ଟାଇମ୍ ଦକା ବେ ଟାଇମ୍ ଦକା 11:30 ହେଲାଣି 11:30 ପହିଲାଣି ଖାଉଛୁ ଯେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ରୁମ୍ରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ ଦେବେ ନା ପାଣି ଅଛି ନା ଲାଇନ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବସିଛୁ ଖାଇ ବୋଲି ଗରମରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଖାଇ ବୋଲି ମୋର ଏଠି ଭଜା ମାଛ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ମାଛ ମାନେ ଭଜା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ କଣ କରିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ କ'ଣ ତୁ ତ ଦାବିକି ଖାଉଛୁ ତାର ତ ଦେଖୁନ ତାର ପେଟିଆ ଫୁଲ ଭରିକି ସେ ନଉଛି ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବ ମାଛ ତ ଯାଉଛି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଯାଉନି କି ମଣିଷ ଦେହରେ
ଖାଉଛି ତୁ ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଖାଇଟା ଖାଉଛି ନା Ready? ସବୁ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ବିକଳ ହେଇକି ଅଛି ବିକଳ ହେଇକି ଅଛୁ ନା ଆର ବେଳେ ତ ପୁରୀ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା এইবারে কম হব বুঝিওনি ଆଗେ କିଏ ଖାଇଲା ମାଛଟା ଆଗେ କିଏ ଖାଇଲା ମାଛ এই কি খেলা মাছ আর মানে আগে পুরি খাইকি ঝাড়া হয়েছিল କାଲି ରବିବାର ଦେଖାଯିବ କଣ ବଦଳ କାଲିଟା 2-3 ଦିନ ଯାକେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି ଉଠି